Joto media songno tini noroni bisingti singoro kain hai tini sini kaisa koktung tenane bai ma phaijak noro joto no siwo sini thangnai aru jagao rajyo state o BJP jonojati mochana hoite kaisa gathering khemani yagolo মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বসাকা তাবুক আমচাইও গুন্দাগিরি বা তিপ্রাসারক যে কোনো দাঙ্গাকে বয়লার তো খুকতি খুনামানি 13 তারিখ গঠনা সাগাঙ্কনো 14 তারিখ তিনি মিয়ানি সালো কাইসা প্রমাণ নই রেখাইছি মো কাইসা প্রমাণ খরকসা তাকুক ব একজন ব বাজার তেলাই থাংমানি বনো চিনি মথানি সাপোর্টার হনি বনো মকলে কেনা ফোন নুগই বনো তিনি অ জাগাও পুরা নর নুখা চাকর বাই শুল্কা বস্তা খাকলই বুখা তখা অমাই কাইসা চেষ্টা খাইতো হাইছি এন্ড তিনি নুখা যে সং ও হাও ও রাজ্য ও স্টেট একজন মিনিস্টার বকা কাইসা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারত সংবিধাননি समाय ताङै नाजाक मिनिस्टार बिनि बुखुगो एमन जे शब्द अंहर काजे बयलार तो खुंते खुंनाय ताबु तिब्रासर खुंजागाय दं हायसि सुंनुका बसामना सानानै नाय माने आपुर चेष्टा सामनि दफानो ब संनो बखुंनानि दिनि सिङाव स्राय स्राय नुखा जे अमक काजे म एकदम टारगेटेड सिनि बरनो बागै ब अमक आकक सागायसि एन्ड गोबांमा जागावनो ब सुदु अ सिमिया खुमुलुं हाय दिनो खुमुलुं हाय जागाव ताकारजला हाय जागाव जमपैजला हाय जागाव गोबांमा गन्डगोल खायगाबो गोबांमा गन्डगोल खाई नक हक पार्टी अफिस सकमानि यखमानि यागोलो आगरतला कुमारी मडुटिव ओइ विकास देबबर्मा मन्त्री नेतृत्व गोबांमा गुन्डा बाहिनी बिहार बीजेपी नि अ जागा तंगाय रक बर कुमारी मडुटिनि गेस्ट हाउस फाफाय थुमानि ककबो जों सिकायसि तिनि स्राय स्राय ककम एन आबन यागोलो सिङावबो सायमांका जे विकास मंत्री अ गेस्ट हाउस फायमानि यागोलो अ गुन्डा रक आरोनि जे अफिसार्स मिरगै तंनाय आरो रिसेप्शन आरोनि चुवा नंलाय बोरैतुलाय थुलाय माने आमहाय कमामा कक बत आबुक कमामा फुटेज बत लिक नायना आं खाखायो आसि आमहाय कमामा ता फुटेज फाय दं सिनि याफो एन अमहाय बरग रक कुनो दिनाफनो एकजन सोसाइटी नि बागै दफानि बागै स्टेट नि बागै कुनो डेभलपमेन्ट तुइ मानि हायसि अमसुं स्राय स्राय कक दिनि आं सानानि मुचुंगु खरक बसुक तिप्रासनो नों रांबाय खरक बसुक तिप्रासन नों थकगै खरक बसुक तिप्रासनो नों सिकिरवै नों हाव फबै तनि माने मानगला खायसि जों not only YTF we are the responsible citizen of Tripura kaisa tiprasangai tiprasani jekono suk dugo don omo hain to hankai sungboni samo logio basana haisi omo political simi amo political ni baire phanang thang haisi jekono borok tiprasani jekono suk dugo sung basana bai sung ready tong tini sungmuka মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নেতৃত্বে দাগি জামান বিসিংতিনো তিনি ই যে বরক ব তিনি থাঙ্গৈ ও রাশিদ মিয়া ব খরকসাতামো ब माइनॉरिटी सेल नि प्रेसिडेंट ब आर चाकमागारनि मंगिया गामिनि माइनॉरिटी सेल नि बरो ब तिनि आ जागा थांगै डायरेक्टली चाकुल बा अटैक खायका मो पूरा टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर हायसि मो टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर न नुखाना गोबांमा थांनाय सिनि शान्ति बाजाराव गोबांमा गथनांलाय का माहायंगै आ बरो ह ताबु गोबांमा बरो ताबु अटेम्प्ट टू मर्डर जागै ताबु खारि थुइ मा तंगो तिनि इ बरोनो जों आबो खोनाका जे विकास मंत्री ब और रशीद मियानो ब साकामिया माइनॉरिटी मोर्चानि ब मन मिया साकाता मनि साका ब नों रमजागै पाइग्रादि पुलिस बाय रमजागै 2-3 दिन बिसिं ननो जों फियोगै तुमनाय आम हाय कक ब ताबु वॉइस रेकॉर्डिंग ट्रक ट्रक जों फायनाय लेमनु नुग ना हेसि रमजाग देहनि बनिजिन दागिखा दागि मानि यागोलो ब रमजाखा ताबु जे सोर्स क्रमनि बुजरते आबो जों सियोर साइमानि याको ब रमजागै ताबु ताय गय दिन बरगे यो ननो फियोगै तुमनाय साव आबोनि बगैनो गोबांमा बीजेपी जनजातिनि हनि गोबांमा खायतंनाय र गोबांमा बीजेपी नि खायतंनाय र बर तिनि बरंनि मंत्री तंहनै बंनि चीफ मिनिस्टर तंहनै बर तिनि कत कत साइतंग निजिन दफानि बरनो बवै तगै बयलार खुते खुगै तंग यामा आं सानानि मुचुंगो लास्ट एमन जे एंगाना हायसि फेरां कगै वातै वावै आबो सेपन बिराट बृहत तंनाय हायसि अत्रिपुरा हास्त वायलेंस सुंबा हामजागिया किन्तु सुंनो बाध्यता खाय वायलेंस नानि बागै हायसि जों वायलेंस हामजागिया किन्तु नरक सुंनो फोर्स खायो जे वायलेंस नर हामजां काय केबो याक बेरेबेले तंगला खायसि आसु जरते सानानि मुचुंगो तुमुंग महायनो नरक दिनै खरकसा स्टार्ट खायया किन्तु अमन एंडिंग साब खाय नरक वान सुक दिहायसि जे स्टार्ट खायनाय बो एंडिंग खायमे हांके आबोनि बिहितो बेलाय मारलायनाय हायसि दिनै सुंनुखा 13 तारिख सामानि यागोलन 14 तारिख अब हाय गथना दिनै खाय फुनुका सिनि बरम गना मंत्री विकास दंगना आं बनो बरम गना माने बिनि बुमुना हनिया बिनि मंत्रीनो आं बरम रहायसि आं विकास देवनो बरम रिया किन्तु मंत्रीनो आं बरम रो आं मंत्रीनो आं रा सार हनो
কিন্তু বনা বিকাশ না आं सार होनि हायसि if you want to get respect nini monthri nung respect man kakai nung kaise Indian ni constitution no tuyei somai tangai angkhorjak o hani bagai o dofani bagai o rajyo ni bagai nung samung khaine hangkai tini sungni nukha nini vason ne hoites khnawi sung tini proof manka je nung ekta uneducated leader nung ekta class 10 pass nung ostin bai kun development tui mania omo sara tirpani borok bwskango omhai borno norok se bustuna nangna hese tipra sarok omhai borno sung post oi sini tama hamungka omhai borno sung montri oi tipra sarok tamungka abo wan sung di hese omhai borno sung bwskang ki chance kinai sung ki kwbangma jara tabuk dofa dofa nei sung him tongnai borok lagiyode himya tongnai na omhai borno himna tongnai bwskango joborno oi jotong prosto tongo ready tongo kwbangma salai jakhaisi ambai na case to file khajanai montri ni against of file khajanai karon bo jeheto abang samani ko gya broad daylight bike ni bwskango bosrak je srai srai bosawo boiler tok khukti khungnai it means bin dagi mungman tini mohaingo haise amok amotai kono mane sondohan khajanai re kono ko gya haise bini dagi mungba nyango bono dagi khairiwo bono rangrui khairiwo bono suak maikam charui rangrui khairi tono haise baba re nung montri 5 বছর nung tamo khaikya public jotish siu hatai kotor no kotor snamka nini krishnopur no kotor snamka nini rembosoro no kotor snamka singabo saimano siyangya saimano abon baino waise assembly o jefur ko kafuru sudirai borman honorable mla bai sungjakpro media ne bwskang phai kabi phonogo nina kabma bai nono khorsaman bkhar thuk changi haisi abon bai bwskango kahamno jawab nai 28 ta manan heje imang nugui tongmani bahai je nunglani sungsi haisi bwskangni 28 edisi election norok rangni domki phunungman haisi norok rangni domki police ni domki phunungman nung to sai tongo हमारा पास मोदी जी है हमारा पास चीफ मिनिस्टर है हमारा पास भगवान और महाराजा है अब वो सुमुसावाई से हमारा पास महाराजा है भगवान है तिपरासा है आप लोग के पास जो है हम लोग कोई परवाह नहीं आप लोग जो करना है करिए लेकिन आने वाला दिनों में हम लोग भी रेडी है चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा क्योंकि हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं आ देखिए जरा किसमें कितना है दम ऐसे 100% बरम गनां मंत्री एमन के ताबुक रां हनिया कोटी कोटी इनकम सोर्स खाई तंगो कोटी यासी मारे रांचंग नि यास्टेम तोत्रावो कोटर रांचंग नि माला आबो बरन रां बाय फाइबा ताम तंग बिनि इनकम सोर्स ताम तंग बिनि आगी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर खायोबो ताम खाइबो तिपरा मथानि बिसिम गोबां मा लीडर्स बहाय bini unklogo khapurnai tongphano amhai leader bo sungrutugui tong haisi sung amano sung yakaglak rangno je hamnai abo nung dofano phalmani klaiwa haisi and bwskango kwbangma BJP ni bosau tipramothani MLA thainai bo sida siang samia bwskango titi edition chongbarin sai sikang BJP ni kwbangma MDC tipramotho jogdanano bagai ready tongoi tongo haisi abo norok jorani bising saimanai boyni khugak sida sia karon borongkha of BJP party o chikon sa hachingsa kolsa haitun damkri leader rok jera o their food leader song XMP their food song borok kuno damkri o jara Mr TSU song borok kuno damkri borongkha bekereng sanai dol mia because afro je sawo bekereng bukur khugoi runai abahan sabsa ab borok siu abo borok u mogoman haike nungmani bongni borok ke bahan borok bukur khui tiprasane bukur khui borok bahan masaro bongni borok last bekereng sanai rok borok bekereng sanai se borok netango kabang ma Mr TSU song borok ni punor kerero hanyo gala simi borok ni samungka kaisa no haisi English ko kahe tongo barking dogs never bites abo azun amunor buji deisi